So nimbora woto laftada min fola jang ezambay fal me mira ko bibe silale killing karni ezambay fal ye mira ko bibe sila kaje ko gambianol masha Allah ila dino jarte ko belela adata sila blato ikallaya ya kedami kadun ka bo mole asla laya ya loya ya ngame to ka fo nyam laya ya lem faniya fo lem illa man rahima rabbi fo alay min kanda tanka kadunga loya je janne min joko batambedu atata lo atondi fon code ka Myanmar law musunningo honchan suci ka samba dunya be nyato tumomi na boyta misil mol kan rohingya batambedu lota woto birin kanawato ya bondi arab bankol kan misil mo be kontanta la araban wa ajaman misil mo siva bera arabolem fa mo fingolem ngaje ya bondi arab channelol to fente jamal to min yalon ko dol fo wonte nyesia min tata fo idna 10 million 20 million atina fo dol ngela saferol je ka gambia la kharita nyininga nga dol la saferol je ka fu munana muhami loyalty keno la komi batambe dube nyaminte misil majelle be bibe bata kono misil majelle boyte kay be faka humanitarian te male ka fanyata humanitarian lemba atondi fa hadama din wala nyanto to yala bibe misil majelle faka wala dunia kono boyta misil majelle kay be faka wo to yala humanitarian to yala mol lamini alon ko manke misil mol fawt ani misil ma bankol to nyi khawari jo doli kelol min keje bata men lo fenko nde tata le ngaji be bir mu'tazil matar ya fenga qanat sharika turkay mo million le ajibe nga bonninu nga sianu pejo to nga programme ka kola ni altata woto ali molla comensol jibe ayatina moli ka gambia saj misil mol ka bangu jumale mu gambia ti dunia kono ka saj ka findin a video do fo me mul ya finda al jazeera fawqa sulta la qanat al jazeera ya findin dije ya jar wahon chan suci dunia kono wala jaizat nobel lis salam wa jaizat nobel mi kadi jana e kadi Norway la capital to Oslo wahon chan suci wa jaizat nobel lis salam ay wala so atele be misil moli jani kan jana rohingya alal tulolo na bakede jaizat nobel lis salam yo wala di hon chan suci la okay fente iko fa demokratiya ni humanitarian min fasa ila banko ka rohingya dwa bo ya kuma di dunia be ko ni tata wala di ala nun sanji dantan koma Norway wahon chan suci jaizat nobel lis salam wala bablu malon jaizat nobel lis salam fal ka moyle ba wala ka misil moli janini humanitarian toyala ni demokrati toyala rohingya loyal illa man rahima rabbi min joko batambedu sifa batambedu asamana dunia be nyatli ngora gambia toyala wala loya sifa tumia ko naftakhir bihim nse kondani la kola tumomina ni boyta misil mol kan kana kalo dunia be nyatno ka ko nyi yamin ka mambete ya nyine boyta misil mol keta wolle mu loyalty min yalon ko illa man rahima rabbi wo fanan ko nin kemelem e ka wo batambedu sifa tajele lulu wo batambedu manta ke modi mi yalon ka lota chastelo mi yalon ka dinni woli fa wo man kanya musoli fa wo man kanya kebali fa wo man kanya mo wuli wuloli fa daimon ko la problème min ketar Liberia nin Sierra Leone wo commando mosquito wo rebelol mi yalon ko aliye belon alkela calendar jibe Gambia sojarol tata je fata je Guinea Bissau sojarol West Africa sojarol tata fata je chastelo la kola bari ka munko di dinno lamini anko be 12 years ka munko ma ika kidolo la mol fon ke bun ke fa chastelo la doko yo wahon chan suci amonyo dobe na bango ka minke nam bay falti ba ka fon kuma ni demokratiya ni humanitarian le ala tulolo na bakeni hakilo atata tata lo dunia be nyatlu ngo ako chastelo man fenke Allahu akbar mbadu ngala sal hakilo tu ba komi womu mbe bla fula le fola ala dino ma fon kana auto fo ba janne mbo fola kaje ko kenni woni mo kurungole mati fania fola le rebelol findita dawo date esambay falle kati fasa tumominna batambe do ay gambia to jamfandi baake alimba do video ni nabe mbul jamba pilela fe kanatal jazira ndalal ko malaino le ka jibe ay gambia be to janyandi dunia karo bela
atina banko dol beje min yan ko man Gambia lon ye Gambia lon bare ye Gambia lon ni ku kenne balla de kaje ko misil moli beje misil ma banko beje million ol be buli man findi ni ngatre se lo Gambia banko atondi Rohingya bari nyin Gambia no fele muhamile mati atel lota o banko nyi ka fasa to nyaka kitabo kan sunno kan kaje ko misil mo la hakko minti kawofo batambe le woke ndu loyale mati yajen bari bil aks esam bay fal dun nata muneke esam bay fal ta bil aks atel lota dunya be nyat lingola misil ma banko mi anko atele fisiata banko li beti dunya kono alal tulolo na de misil ma banko mi anko atele fisiata banko be dunya kono ni be salole ke nyat lin jele to misil mo la atondi fa misil ma la tunko do bi jaka timmawo banko le to kila wuluto bankole kan ya afato bankole ka kanu jida ka wolto sallallahu alaihi wasallam mo mi anko wolle fi sada mole beti e wuluto bankole ka fato bankole ka bokani Omar ni Uthman ni Ali radiyallahu anhum jami'an algam moy bagel so ezam bayval atello tatil kunte ba ako wo banko wol mu wahabiyel let ay wo mo be tuma ali ala ne to karani woni soufiyel ni ka saudiya wasuni wahabiya la kaje ko wol mu torli so leti wolle kanyin atondi fa maleka fo nyaadi le nyi brain fenko nyi trolisian brain dundi akoten ni ba fala ko dawatul muhammadiya Abdul Wahhab ika boy wo kanne doro so bainama batambe du tata lo ka o misil mori fasa bawo esa fal mbay falia o misil mol min fo be Rohingya ike faje atala lola wala kuola kada atala jero to wol fomu trolisian wala na saudiya tumi wala na bring ako dina o dina se kenol na banko kana malon ko nyin dais wol ni ICC wol ni fengol ike ban kuma le misil mo le ambi do fana ni la miro le kana fo mira siva wonyanta dunna Gambia le ban yala stupid tala mawolo amalon ko wol mu torli solle ne amalon ko wol mu torli solle ni wol nata Gambia be mon le fale be dino le kelela atema wolo so wakamala atondi fon ezam bay fal atema wolo wala na imami afaye diamo ko na kai sign for example ning ayata buku haram wala na ta Gambia dum amam fen fono mbado ala tulolo na bakede kata malo mimbe ke alkamwe so sign ngaje ko batambe du tata lo misil moli be to yala dunia kono kadu batambe amam Gambia dam ma fenke woto de misil moli bele misil mo misil baba dunia kono abelam ala tulolo wala na birin arabu channel le misil mol be dawde be video nyi siya ka batambe du anin Gambia la mansa kunda anin Gambia la Suf Islamic Council misil mol comme mawla on toure fon finda video ta fo nyami batambe du tumomi na boto ta futata airport to wolu airport to nyanta falale misil mo be nyanta kata bennu mo be kabo tundol do kata bennu fendem faay minke misil mol ye wolu ala tulolon na wotumo esam bay valbe mindo otumo abeje ko chastelo wol man fenke William Ruto wol imam mo faate bo wol la ko fight kan wol torolisol min gada Myanmar the same thing chastelo wasi vale ke atondi fon Liberia wala min jawya tawt ala tulolon na de ali yalo ne millota ko chastelo man fenke wotita Myanmar yalo esam bay fal wol sival mi ko ni Western Life faate kunkono ala tulolon na bak wol kajel hani misil mo mi ankoy ka moli kawandite be fenkrata wol mu toroli solle kada wo foti aral silal fongol nyal ay min fo je fal mawmo ako imam wo mu wahabiyol ti kadu wo kam min fo wahabi mentality le mod so nim mo ko ete kanyi min fo mo wahabi mentality le wo kumo ko to mun kada ni ko wahabi yani wo mu toroli salati al esam bay val ni ngai wahabi ya fasarali kada tele wolo ani muna na to akarani wol ni suufel e ka misil mol wasfani wahabiyala ala ni ngai wala ani muna na biri imam kay ko fo astaghfirullah karu misil mo be nyanda ka fa astaghfirullah ako kata la belief put atebala katu woman kata la belief ti esam bay fal ko astaghfirullah woman kala belief so la tam min vola jang loya kendo min jogo batambe du sifa misil ma kendo bebe kontandri aboda sarakulel min bala ise kontana la kula baki karu momo e kala file mo kendo e boy bala misil mol Mu'tazil matar bira video siya kanata shareka idna 10 million wala jibe arabol ndanga tan ni nasula lajan ikara dolbe je ka funya yara fan Gambia la misil maya wala bentol fon la banko la misil maya kan nyin jibe ban Gambia mi yalon ko ali alal ala nyin video jibe ali nyin video jibe nin tumo min na bata medu kallo kaje ko Rohingya imu misil mo leti hako sotole
tumomin na moka woli jani ke mala honchan suci jaizatu nobel li salam ay wala soto momi an ko jaizatu nobel lon zagoto alkarno itolialo ne munen jaizatu nobel li salam di itoliye wolon honchan suci ay wala soto atata mien maraka misil moli jani je demokratiya ni humanitarian tola ha ala tulon na esam bay fale nata kaka wala sambana le gambia wo esam bay fale momi an ko ay moli jani liberia ay moli fa musol fa dinwol fa gambia sojarol fa ala tulon na ay gina bisa sojarol ni Senegal sojarol family anko itara Liberia kamungo di dino leke la family fa ala tulolona saraliyo wo Liberia wo esam bay fal ko man fenke so woko ala fla democratia ni humanitarian akawole samba Gambia komi honchan suci ye minke Myanmar ala tulolona wo man kanyang Liberia ni jana wo man kanyang de chastelo ya wo man kanyang aboro da dun chenia fanana ko to William Ruto ani loya mi lota William Ruto ala ni ngamna ne yo soron ha ama wini Castello ama wini William Ruto kakara amune samba Kenya akakara demokrati le samba je ani secularism ani humanitarian William Ruto wala ke Kenya aboto ta mankanya mofingol fon yade atata dadu Libya talto Libya ngavo Libya no jannaba sirinka ko Saiful Islam al-Qaddafi Muhammad taba wahid Gambi akonyi ko Yusuf melo nim fania fola bare yenyi min foto mu fania di kadu killing Saiful Islam man loya soro fulanyam mune be Gambia no da dunna Libya la problem to fata bi da kala Saiful Islam la loyat so bida fo nya jelda akonye bar fo ban gazin koli mo moy ba nga ban gazin koli ya moy mamo ina haji tiji ala loya mu Gambia no let aliano ne saya la wuliya do fana bawa ko humanitarian ni democratic ni secularism akole samba Gambia Saiful Islam fama Qaddafi abe Libya sanji tanna nin killing sanji konondo wala abali sanji tallu la itra mansa carte fayo buka keje Libya man barlamano suru barlamano ko fo English kan la nyaade barlamano palmeno Libya man palmen soto so bangumi man palmen soto wala democratic soto bangumi carte fayo buka keje ka Libya no biri ke fonyo jani ke fonyo carte fayo Qaddafi ako momo ese lono carte fayo lan bani lo te salon ko ite gagnera Libya no liye fonyo so man pare ka diamu woto la alnga woto tuje so sai momi alon ko afama sida banko kan sanji tannan ni kila man son carte fay killing amman son barlamane traje fula hana ta din demokrati yalon tolbu kala arabol ka fo mazida min ad-demokrati yani mazida min al-kharab nte fongo malla demokrati kuwa ikamwe bare bawo sa ateka ka demokrati le fasa fo Libya nun demokrati boto le ba atla jero atla jero to momi yo kala banko kan sanji tannani wo fama kadu se Libya tata mo fula le bulu Qaddafi wo be siran wala kam momo e Libya lon Abdallah sunu silem Saiful Islam Libya tata wolle bulu kono min siata sanji muwanti wolle ka Libya taman momo e ne Libya no le ba sirin nyoka nakaf nyomali nyelo Libya la birim ban woli din kolbe janne na freno lem tarhunin kolbe janne freno lem Surman Trablus el Masrata ban Ghazi na freno lem alkammo e kamin fonya Libya Mahmoud Kikli hen Libya mo fula damale Libya mara wala Abdallah Sunusi wala fomu ko bet wokola Saiful Islam Qaddafi man lala mola balu kono min tamit Abdallah Sunusi la so ezam bay fal kilin o min loda o fasa kaje ko way demokratiya samba Libya o fama ake kule o man kuke ala fayta o fo ban razin kole Saiful Islam man kuke ala fayta o fo ban razin kole so ata kilin o lota ako dunia o fana bulo o fana man kuke pour mum ako demokratiya ni secularism ani humanitarian ala tulolo nan ngo arabo liko asali sabit sabanyan wo sabit no sababu dauda kondiro jamaa ka kumasi sabal akilin Liberia salarion akilin Kenya akilin fo arabo li asa kata dadu wolto min joko Libya Benjamin Saiful Islam so mo kino le kanalo bi aka fo altul gambiano li ko lafta ka demokrati le sammanan ani humanitarian ani secularism fo almalon ko kelomi alon ko America ake dunia be kono alimbatu ngafali aliaje banku woro ibe ini Iran be nyola Germany wo America China Russia banku woro ini Iran ka kacha igo karu Iran ka kido min deda ilafta puri ni ittifaqo le kata wo deda algamwe
bawo ni shial be killing problème be mu misil mol leti sunna mol shial ite wol kelen ngo nyindina ma ke nyindina alal tulolo na de America sawo san president na akafula be Iran kelen la ha president bota America akafule face Iran kelen bareka Iran kelen hani itolle kela la ran killing ha kena la manyo ika Iran silandle yeta banku do kelen ye Iran siland yeta banku do kelen ali alon ne Iran nyima sibo min bebe kele Iraq ali alon ne muna na kelobe George Bush ko Saddam Hussein ay kumbula na wiya ay wole soto okay asa damar shamil wole babu wa asa damar shamil ako wole be Iraq wole be Saddam Hussein bul so ni man da Saddam Hussein kelendi Iraq no le demokratiya soto ye secularism soto ye humanitarian soto abe Iraq no be falal Saddam Hussein na wato Iraq fi alam al arabi doctor ya number 1 karango number 1 e ka fengo be deda wo be man ke demokratiya de problème de Iraq la minister mi alon ko abota Baghdad atata nu Amman wala ordon na capital to ma fo Oman wo mu bankol ta be Dubai bala Amman ordon mbato twabol ka fa Jordan na capital ay fenko minje Iraq la kodoto ila birata ta je sorry ngame ay kahwa le min fo $5 ba wala $2-3 ay kahwa minga birin aseita Iraq Saddam Hussein yalon ko nyim bidata ta amma ministeren ay bankola kodole yusa ay kahwa mingal a samba ay luwa tamandaka Iraqeno la shi'al nka wolle fo aliyetende iko Abu Adila wato le to yettilingo nin Cairo nin beti anin tankungol ha hadi ayat wal ma fi tikritin kollade e malla fi sunna molla min yanko nyim batil ishtirak sunni bawo batil ishtirak shi'i bi alawi e kammo wakata niko jawo fongole ko nyimbete atale momi malla fila fon yele tonya bari America ko ka demokratiya ni humanitarian le samba je wolma wosor so demokratiya ni humanitarian wala mo million nani fa Iraq ay wotoli janjandi dunya ko na ke musharidinol ay konko sambana Iraq ay banko tala misi ata tala da nani dudu woroti ay toroliso sifa be samani ICC wo Daesh woni nyi jabatu nusa woli nata Iraq wolen demokratiyat yemi sambaje alwo fo esa falie ha muna na manke bata medu sifata eta fo nyanda George Bush sambala luwa nyatlingolan kata misil ma dinningol le fa dinningol Iraq mol kata bunko no family mume falluja mi anko Saddam bota je falluja ni wote crit ma fon bomo ka joloy kam vimu ke be fa mo buka kana dinningol ni woliye mune kani wo muske barengol ha so ame George Bush ye wodde demokratiya le sambe yeje ha ay wodde demokratiya la samba Iraq ko le adila je alal tulolo na baked muna nan bay fal ma wuli kaje ko Bush nyi min keta boyta misil mo le kaye fa a samba luwa nya don ka misil mo le matet ate wo kala ate ke batle rebelol ni kuriya ke doro ay tay wol fasa ake batle ni misil mo lota sunna mo le kitabo ni sunno fodro ay wol tumi ko trolison lem dron a walla fo wahabiye lem momi lota loya itila laya ya fongoy koy karanda kadunga ezambay val moy mi en jakala ka le karanda nyin gambe politician ol bet bara fongo ya fo kaduni mo ko ay karangono tumo min na mo akonga karangono wo wato la jahiliyat na afan kuma ni ko ay karangono e kam hana mu karanna biri wo tay mo jahiliyat ezambay val gol be man kar so ite wo karango min beke imalon ko bugu haram wol man ke trolisot so ite wo kar anide ayalon ne ko bugu haram mo trolisot de bari woman ka ya problem tida ala problemo saudi ani sunna mon ala taka tandi imam la ko wollem terrorisoti wollem wahabiyati wolle kamol kafiriyan wala nama imam jabi woto ite wo karam be ke ezafal imalon ko saudiya banko wol musunna banko leti manke wahabiyel yema wo fanal lo mbay fal je ima wo fanal lo imalon ko sunna molle imalon ko Abdul Wahhab atman dawani ke Muhammad adingo wole kitabol ni sa wole dawani bare min fo en jakale ko alim ma ko to karannu so ñun mi an koy benn bango ka ñin Khalifa Sall wol ni doy wol ni ñi fo docteur Cissé fo docteur ñaadi wol lemba yajen so ñun mi koy tol fanam be karandal so esa mbay fal nata ako ali ko wol be mu illustrate to ta da male karanda may wol so atele karanda wol beeti
so wol be mu illiterate lati bari woko jagal warta khalifa salla woni doy wol esam bay fal ko atele karanta wol be satle wol be no karam but wa karan no la ko bar wotan jakal la bawo nyin to wa karan no banko be to le burbin sanji talul nim feng hani min jida grade 7 wala form 7 wala man grade 9 exam ou pass aka fo man sakunda ake place bat wala findi man saka fo banko man betea bar hana jida grade 9 na buka official message o read no ni ake place bata sa fo man sa betea tal bar ni ma ke jeda sa fo man sa man betea wonten jakale kud bar ala bo esam bay fale to momin na ni fan kuma ni koy karantale itemu illiterate ku kilimbeje ni ko yewo karaminjo ko laya ka fanya de da ka ke tonya di yewo no ka fi ka balu wala yenyin ko do min beso to yaso wala moli yelo mini alon ko dinni wala muyti yelo muske baringol ino misil moli yelo yenyin ko do soto wala ka libya vane ko Saiful Gaddafi wo man fenke wo ton di fon Saiful Islam al Gaddafi wo fana man fenke so mimbe den la demokrati ko me akafo elmaniya momo la famine be min kela nka wala faliyete wala America ali alo ne mi yesi inin Karazai la wato Ahmed Karazai minu mu talabandi ye wala mol mu de sama gontuna mo ke buteje keni wulol do morni ko mu torli sollati borat sa fen ko lemuy alkanna ko mo wo talabani kam mun ko min doku atonde Afghanistan al americanol nyinin kala alkanna ko mo bakar Ahmed Karazai la wato Osama bin Laden Ayman al-Zawahiri min alon ko be Afghanistan no torli solle moyde America beje muna nabiri wo wato man bin Laden fa muna na biri wo wato ibe o karabo bele sonda iko Taliban mu terrorist leti be Afghanistan America no ya tandi ko ila bankoto ye 3 million to 2 trillion amanke million to 3 trillion de ni yo dundi la molis kunna mi yalon ko ibe firing silol ka Atlanta wol ni Chicago wol America no le muti ke la newspaper ka ni yo 3 trillion to 2 trillion yo dundi wol kunna ngame la banko dingol be kala ko Saudiya nin Qatar nin Dubai wol la banko dingol momo ke la hako dila wol te lala no silo kan janni bita wo fayla no Afghanistan sanye moi mune si Afghanistan iko da demokratiya ni humanitarian ni secularism le sambaje kat wol man demokratiya soro inin Karazai la mol dunta wala wato ala tulolo de sai yalon Taliban ne super power Taliban ne super power sai so birin kelo bandelo na fulo nyim be kasarata je ya iso kanalo airport de kenata sai ko ni Taliban fon la takela kilinere pour kasika kaja sai manke terroriste ko de minube gondo na mo yebula membe siri nyim mula broda gani mi alon ka tele mustashar raisul wazara ila Alibaba la bula Donald Trump la bula Alibaba so sai wol be manke terroriste nyinu mu fi molti mi alon ko ata understand wala nan ka va demokratiya secularism mi an ko ke fan kumandala fanyalem a propaganda be pour ka misil mol ya damage ka tinya nyim banko mi an ko bin Vietnam kelolem Hiroshima Japan hani minul wurude kalanjur alte nyini kamna na americano de Hiroshima bum Tokyo bankule demokratiya so ni ate to kamin fo mi Tokyo banko si ye moli min va Hiroshima tondi fo demokratiya tolem Soviet Union mi anko Stalin ye moli faje mo million tanani Stalin ye wole fa to manke Muhammad manke musulman demokratiya secularism lem fo alma wole Napoleon Bonaparte mo million tamin fa France secularism lem demokratiya lem abeto mol Fernando ni Isabella Brita ta Spain woto mo musulman banko len Kurtuba wol ni Andalos wol ni Gernata wol makati bu tahfil taftish min beje ye moli min faje bismi demokratiya wa secularism wa humanitarian ye fawol tola fo aldon ma wolomba wotumo watondi wo harbul kanais mi yalon ka be keri Europe jam wo Ukraine na atoni von Poland mo million mi yalon ko ye fanum Poland banko kan ani Yugoslavia wala Czech Republic Slovakia won mu banko kilin wala no Slovenia Yugoslavia ani Poland kata fo Ukraine wol second world war ye mo million jelle fawto hani bi man son ka wol tawi alta wason kol nyininga ye famune kama demokratiya secularism humanitarian wo mol be fado ko kama fo alma woloma tumo min na european or kabori kata Andalos wo mo Spain mo arabanko ti kate jaraje kata karangola Andalos
ifongol ka foko luwa min be andalos wala tilinda wotumo misil mol be andalos bari mam boyi kan hani bari birin tumo min to lafta jere boyite ka ye be fay kitabol fay bakon ali alo ne munad ne ye fa ban ye fa secularism lela ton di fon secularism to la humanitarian demokratia e ko lafta wala sambala nani fo alma wolo waso Yugoslavia banko second world war ye musol mi rebje asiata million nanti ye musol mi rebje alta wason kol ni Yugoslavia banko wala Czech Republic Slovakia Slovenia ye musol mi rebje hani bi me tawid ye reb mune kama demokratia lem secularism lem humanitarian lem ha fo alma wolo yin kelol nyanko America ye beke ni stan banko Tajikistan wol Turkmenistan wol e aton divon Afghanistan wol ay bankol fo Uzbekistan wol abbe man ke fendi for humanitarian li ko ka wolle sambaje anin dem anin secularism ni demokratia nin kelo min bebe kerin dunia konoto abbe mo la ton Obama ni Hillary Clinton birini ikhwanul muflisin li kamende to ni ikhwanul muflisin e benda puru ise findi manzaga kamanza kelendi Hillary Clinton ni Barack Obama munem ka Gaddafi bunneto afon finda fo pour ya fani Sarkozy na Sarkozy France ya soron sanji saba abbe ko ka demokratia ni secularism ni humanitarian ko la samba Libya ha Libya kada bangu jelletino ha baton ni fo Haftar bejana Abdallah Isne bejana Faiz Sarraji bejana fo sa ila ni beba min beje aketa no abbe faram fara bangu man soro ko de ka ba mi Libya ala fo nyeba le surtout Suria jibeba ha Obama would Bashar Assad ako Bashar Assad betal fenkel wota jan disemti Hillary Clinton wo Bashar Assad na ibora carte fo la mamme ganyeta ko ka be sirinje e ko la fam edlib wol ni dira wol ni derizo wol ni helb wol ni hams wol alta jibe damar abbe kasarata fende ato fo demokratia ni secularism ni e atondi fon humanitarian wole wo bankol be kasar nga vale ke no mi alon ka vinda Oslo Irakiano la ya findi ni channel ta be kumbola ko ni masibo min beketa Iraq to le masibo ka jolle ka fo tuwa bole no la fla demokratia la na banko kan akoni nga Saddam wurno ay ni kala ko ta ba murunda na si Iraq ko de mo million fele fata ko be muy tolle ye famune c'est quoi c'est une demokratia ha bari ali tol fo dam so nimbora woto la fla min fola jang ezambay fal Ezambay fal me mira ko bibe sila le killing karni ezambay fal ye mira ko bibe sila kaje ko gambianol masha Allah ila dino jarte ko belela atata sila blato ikallaya ya kedami kadun ka bo mole aslan la ya loya ya ngame tol ka fo nyam